হলং রাখতে রাগে তংনাই রংনো সেবই সেবই তিপ্রামথনি বানা রমবি তঙ্গো ডেপুটি সিএম অনিমেশ দেববর্মা অবাহানো শাখা তামনি হনবা 26 Asrambari constituency wo 90% na tipramothani borong mamang tei 10% tongsiwo aborong sebai sebai holong tui septi khlai tipramothani bana robitono haino hai 26 Asrambari constituency ni Kochubari hatiwo khungban nukhungni khorok chiba voter IPFT BJP yakre tipramothani bana romkha bongno lamsogoi naka candidate deputy CEM Onimesh Deborma जों और कोचुबारी 6 नंबर पुलिंग स्टेशन of Buzalaijak बीजेपी ते आईपीएफटी नि 5 परिवार नि 15 भोटार तिनी तिप्रामथावा हाबपाइखा जों अमबो सानान मुजुंगो जों नायो जे आसारामबारि केन्द्रओ जॉइन ख्लाइरानि बरकनो किन्तु जॉइन ख्लाइबो बरकनो रुतुगि मानिया तामगरो आसारामबारि केन्द्र 90% बरकनो तिप्रामथावा अलरेडी हाबजाक The 10% ni bisingo jara tabugo CPM, IPFT, BJP khlai tongnai holong rakti raglai tong khoborok a holong ni bisingo no holong no sebai tui phaimani hai tini te 15 jon jeng manphisa ko haiche to omo phainai rokno jeng lamsogmung pandao tongo chini borom ganang Borsian MDC Ananto Babu যিনি স্থানীয় লিডার এবং ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি রতীশ বাবু অরণিতে এক যুব বাবু তঙ্গ বঙ্গা রাজকুমার বাবু ববর তঙ্গ বরংনি উপস্থিতিতে जों তিনি যিনি মত আখুক জন্য দিপ্রামথাও লামসং বেলাই বেলাই হামবাই